Evo nas, dobili smo ove letke, ukrcali smo se upravo na bus. Vožnja će trajati neki sat vremena, nije vam pojma. Eto, uglavnom, baš sam uzbuđen. To je prilika koja se vidi jednom u životu. I eto, tako pa ću vam se javiti. Uglavnom, let je dobro prošao, sve je super prošlo. Čak možete rezervisati da vas pokupe ispred hotela ili hostela gdje odsjedate. Znači dođe vozač po vas i pokupi vas i dođete na ovu, ne znam, južnu željezničku stanicu i sjednete autobus, evo. I tako ima nas poprilično, s obzirom da je juli, poprilično je hladno. Dobro smo se svi obukli, nadam se samo da neće kiša, ali nema veze, dobro je. Nakon duže vožnje, nešto više od 2 sata, dolazimo na kontrolni punkt gdje počinje zona isključenja, dakle radijus od 30 km. Tu nas čeka policija gdje nam provjeravaju pasoše i ID kodove koje smo morali dostaviti 2 sedmice prije. Evo nas na prvom punktu. Hoće da nam provjeri pasoše i tu da li sve štima. Uglavnom 2 su kontrolna punkta, ovo je prvi. Pa eto imamo još, evo ulazimo znači u tu 30 km zonu. Znači 30 km pa nadalje sve je bilo evakuisano. Upravo nam se dogodila mala nesreća, vozač je izgubio retrovizor. Nakon što smo prošli kontrolni punkt, nedugo zatim dolazimo u prvo napušteno selo Zalisja, gdje su ljudi, kao i svugdje u zoni isključenja, napustili sve i otišli u nepoznato. Glasine kruže da je tu živjela jedna žena sve do prije 2-3 godine kad je umrla. Ostala je da se pridruži likvidatorima čija je svrha bila čišćenje zone od radijacije. Nikada nije otišla s drugima u Kijev i ostala je tu do kraja svog života. Prve potresnije scene slijede. Nastavljamo dalje našu vožnju i prolazimo kroz drugi kontrolni punkt u zoni od 10 km od elektrani. Ponovo smo u jednom malom selu u kojem je bio dječji vrtić. Već tu, na nekim mjestima, takozvanim hotspotima radijacije, Geigerovi brojači počinju da ludi. Ulazimo u vrtić gdje se već na samom ulazu koža počinje da ježi i što dublje ulazimo u vrtić zatičemo stvari i igračke koje su i dan danas tu.
Skrećemo nekim sporednim putem, pored kojeg su napravili čak i lažno stajalište za bus, da bi kamuflirali tajni šumski put koji vodi do radara Duga 1. Visok 160 i dug nekih 700 metara čini ga zaista impozantnom građevinom. Njegova je svrha bila detekcija potencijalnih nuklearki koje bi se uputile ka Sovjetskom savezu. Međutim, ispostavilo se da je propala investicija jer je mogao samo funkcionisati po vedrom danu i detektovati projektile 5 minuta prije udara. Ostao je dugo čuvana tajna do prije par godina kad je vojska konačno digla ruke od njega jer nije funkcionisao, a i njegovo uklanjanje bi bilo opasno i preskupo s obzirom da se nalazi u 10-kilometarskoj zoni od elektrane. Nakon 10 minuta već se ukazuje nuklearni reaktor 4, ali mi još ne stajemo tu, nego se upućujemo ka kantini u sklopu elektrane gdje radnici Novarke, novog sarkofaga iznad reaktora 4, svaki dan ručaju. Sva hrana dolazi izvana i ništa ne smije biti uzgojeno u zoni isključenja. Prolazimo kroz aparate za detekciju radijacije i ručamo, te nedugo zatim upućujemo se ka nuklearnom reaktoru 4. Evo, upravo smo jeli u kantini. Tamo iza mene malo se nazri, ali ne znam da li vi to možete vidjeti. Tamo iza mene je možda 500 metara nuklearni reaktor 4. Evo, kao što vidite, radijacija je 0,32 mikrosiverta. Rekao sam vam prethodno, 0,08 je normalno. Eto. Evo, kao što možete vidjeti, iza mene je nuklearni reaktor 4. To je taj sarkofag koji su napravili 2017. godine je postavljen. I ovdje imate iza mene, evo ga tu, spomenik svim ljudima koji su umrli ovdje, pokušavajući ovo spasiti, znači u momentu katastrofe. Rekao sam vam da je zračenje normalno 0,08 mikrosiverta, evo ja ovdje imam 0,97. Not great, not terrible. Nakon što su 2017. godine postavili Novarku, radijacija je svedena na minimum. Izgradnja je koštala 1,5 milijardi eura i učestvovalo je više od 20 zemalja Evropske unije. Cilj Novarke je da se lagano vremenom uništi stari sarkofag i radijacija svede na minimum. Unutar reaktora 4 je još radioaktivnog materijala koji liči na okorjelu vulkansku masu u obliku slonovog stopala, te su joj dali i ime Elephant Foot. Čovjeku je potrebno da provede samo pola sata pored nje da bi iskusio simptome akutne radijacijske bolesti koji bi eventualno doveli do smrti. Mi naš put dalje nastavljamo ka Pripjatu koji je udaljen nekoliko kilometara od elektrane. A sada slijedi najzanimljiviji i najtužniji dio priče, grad Pripjat. Grad koji je napravljen za radnike elektrane i bio je jedan od najrazvijenijih gradova u Sovjetskom savezu. Prosječna plata u Sovjetskom savezu je bila 100 rubalja, dok je u Pripjatu bila 400. I sad zamislite da morate to sve napustiti u jednom danu i nikada se više ne vratiti. Većina ljudi koja je otišla našli su brzo zamjenske poslove u drugim nuklearnim elektranama i dalje su živjeli dobro. U Kijevu sada postoji čitav kvart iz Pripjata i zove se Pripjatski kvart. Posjetili smo skoro sva najvažnija mjesta u Pripjatu, hotel Policija, gdje je nakon katastrofe bila smještena komisija zajedno sa profesorom Legasovom. Zabavni park koji se treba otvoriti 1. maja 1986. godine, par dana nakon katastrofe. U korpi Ferris Wheela u zabavnom parku postoji hotspot radijacije gdje sam izmjerio nevjerovatnih 80 mikrosiverta. Posjetili smo i bazen u koji smo ušli na vlastitu odgovornost jer je strogo zabranjeno ulaziti u zgrade,
te smo posjetili stadion i supermarket koji se otvorio par dana prije katastrofe. Pripjat danas izgleda kao jedna ogromna džungla i kada je vegetacija u ljetnim danima baš izražena, skoro se ništa ne može vidjeti. Sa Pripjatom završavam našu priču i nakon njega smo posjetili grad Černobilj gdje su izloženi svi roboti koji su trebali da skidaju grafit sa reaktora, ali su nakon 60 sekundi prestajali raditi. Ovo je za mene bilo jedno nevjerovatno iskustvo i savjetovao bih svima da dođu i posjete, jer zasigurno nećete ostati ravnodušni.